ni pa ni sa ni pa ma ga ma pa ga ni re sa ni ga pa ma ga ma re sa ni sa। नमस्कार श्रोता बंधु, आजिर विषय है चारिआडे मधुरता, स्वच्छता, सरलता और सज्जनतार वातावरण उत्पन्न करिबु। काहा भितर कौन अच्छी यार परिचय तार व्यवहार रू जानी हेबो। जी मद पी किंबा रसुण खाई आसे ता मुहर गंध बाहरी, सेहीपरि जहाँ भितर दुर्भावना, अहंकार और दुष्टतार दुर्गुण भरी रही थाए से अन्य मानक सहित अभद्रतापूर्ण व्यवहार करे। तार बाणी कर्कशता और असभ्यतार शब्द बाहरी से अन्य मानकु नीच साब्यस्त करिबा, चिड़ाइबा, तिरस्कृत करिबा एवं मूर्ख सिद्ध करिबा परि कथा कहि थाए। एपरि लोके काहारी उपर निज बड़पण छाप पकाई पारंती नाही, ओलटा घृणास्पद और द्वेष भाजनर पात्र होती। कटुवचन मर्मभेदी होइथाए, ताहा जहाँ प्रति प्रयोग करा जाए ताकू विचलित कर दिए एवं सबुदिन पाई शत्रु कर दिए। कटुभाषी सर्वदा निजर शत्रु संख्या बढ़ाई मित्र संख्या ह्रास कर चले। अन्य मानक सहित सज्जनता और असज्जनतार व्यवहार करी केते लोक भावंती यह द्वारा तांकर बड़पण छाप पड़ुछि, किंतु यह पूरापूरी ओलटा होइथाए। तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करुथिबा व्यक्ति को अहंकारी और निकृष्ट बुझा जाए। काहारी मनरे ता प्रति आदर रहे नाही। उद्धत स्वभावर व्यक्ति निज दोष हुए तो निजे बुझीपारे नाही। अन्य लोके ताको निकृष्ट हालुका मन करती एवं उदासीनता उपेक्षापूर्ण व्यवहार करती। समस्त समय पड़िले एपरी व्यक्ति काहारी को निजर प्रकृत मित्र करिपारे नाही एवं असुविधा समय केही तार कामरे आसंती नाही। यह सत जे असुविधा समय सही लोक माने खुशी होती जो मानू केवे तिरस्कार सह्य करने को पड़ी थाए। एपरी अवसर में से प्रतिशोध नेवा एवं असुविधा वृद्धि करने कथा चिंता करती। संसार में रहिबा को हेले आमको उपयुक्त व्यवहार शिखिबा दरकार। सेवा सहायता करवा तो परर कथा, किंतु एतिकी सज्जनता प्रत्येक व्यक्ति ठारे रहिबा उचित जे अन्य मानक से नम्रता सद्भावनार सहित मिठा कथा कहू। केबे कहा सहित बेसी समय धरी मिसिबार अवसर मिलिले तांको सहित शिष्टाचार रक्षा करंतु। एतिरे कोनोसी पैसा बा समय खर्च होई नाही। जेतिकी समय कटुवचन कुहा जाए, अभद्र व्यवहार करा जाए, ताठारु कम समय रे मिठा कथा और शिष्ट व्यवहार करा जाई पारे। उद्धत स्वभाव अन्य उपरे मंद छाप पकाई थाए एवं ताहार परिणाम केबे केबे खराब होई थाए। अकारण रे निजर शत्रु बुद्धि करवा बुद्धिमान रो कथा नुहे। एपरी स्वभाव व्यक्ति शेष रे क्षति रे रहे। जेतेबेले आमे कहा सहित साक्षात करूँ बा आम सहित कि साक्षात करे सेतेबेले प्रसन्नता व्यक्त करवा उचित, हसी हसी अभिवादन करवा उचित एवं तांकु बसिबाकु आसन देई कुशल समाचार पचारिबा तथा साधारण शिष्टाचार प्रदर्शन परे आसिबार कारण पचारिबा काहीकि आवश्यक कहिबा आवश्यक। जदि सहयोग करा जाई पारिबो तेबे सेपरि करिबा उचित, अन्यथा निजर परिस्थिति स्पष्ट करी सहयोग करि पारु नथिबारु दुख प्रकाश करिबा दरकार। सेहीपरि जदि अन्य केही आपणको सहयोग करि पारु नथांती तेबे मध्य तांकर समय नहीं थिबारु एवं तांकठारु सहानुभूति पाइथिबारु धन्यवाद देवा जरूरी तथा तांको प्रति विरक्त हेबा बा अविश्वास व्यक्त करिबा उचित नुहे। साधारण प्रश्नर उत्तर मध्य मिठा एवं सहानुभूतिपूर्ण शब्द रे देवा आवश्यक। रुक्ष, कर्कश, उपेक्षापूर्ण बा तिरस्कारपूर्ण उत्तर देवा मूर्ख निर्बोध लोकों को शोभा दिए। आमे निजको एही श्रेणी रे छिड़ा कराइबा उचित नुहे। बड़ लोक माने जेपरि व्यवहार करिवे पिला माने ताहार अनुकरण करिवे। जदि आमे निजर पिलांकु अशिष्ट उदंड करने चाहूछे तेबे आमे असभ्य व्यवहार असभ्य कायम रखिबा उचित।
अन्यथा आवेश उत्तेजना क्रोध जर्जरित हेबा अशिष्ट वचन कहवा और असत्य व्यवहार करने दोष जदि निज भितर स्वल्प मात्रा थाए तेबे ताहाको दूर करने निजर स्वभाव सहित संघर्ष करने दरकार एवं जेपर्यंत निज भितर सज्जनता प्रवृत्तिर समुचित समावेश न होइछि से पर्यंत स्थिर होई बसिबा अनुचित एथिरे ही औचित्य निहित। आमे निज तरफ अन्य दृष्टि सज्जनता और शालीनता पूर्ण जड़े श्रेष्ठ मनुष्य भली निजर आचरण और व्यक्तित्व निर्माण करिपारिले बुझिबाकु हेब जे मनुष्य तार प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण हो गले ताहार परवर्ती पदक्षेप नैतिकता सेवा उदारता संयम सदाचार पुण्य परमार्थ होता है। एतिरे मध्य प्रथमे एक अति आवश्यक शर्त रही जे आमे सज्जनतार साधारण परिभाषा बुझिबा एवं ताकु ग्रहण करिबा जहा अंतर्गत मधुर भाषण एवं विनम्र शिष्ट तथा मृदु व्यवहार अनिवार्य होता है। अस्वच्छता मनुष्यर आंतरिक एवं दयनीय स्थितिर परिचय दे थाए। अपरिष्कार व्यक्ति प्रकट करिथाए जे अवांछनीयता को दूर करी उत्कृष्टता ग्रहण करिबार तार कौनसी रुचि नाही। अव्यवस्थित अलसुआ और प्रमादी व्यक्ति अपरिष्कार होइथांती जो माने अवांछनीयता सहित संधि करी ताहाकु आलिंगन करि पारंती से माने अपरिच्छन्न भी रही पारंती। अपरिष्कार जिनिष देखिबाकू समस्त को खराब लगे एवं सेपरी लोक प्रति समस्ते सहजरे घृणा भाव उत्पन्न करती। अपरिष्कार व्यक्ति को किए पाखरे बसाइबाकू चाहिब दुर्गंध को निज कानरे दुर्गंध को निज नाकरे सुंघी मलिनता को निज आखिरे देखी एवं हेय वृत्ति को जानीपारी किए निजर मनोदशा क्षुब्ध करने को चाहिए। अपरिच्छन्नता स्वास्थ्य दृष्टि अतीव क्षतिकारक यह रोगर संदेशवाहक कहुपर जोटारे अपरिच्छन्नता रहिबो सेठारे बेमारी निश्चय पहुँचब। अपरिच्छन्नता को रोग खूब भल पाए फूल को खोजी खोजी जेपरी प्रजापति फूल पाखरे पहुँची जाए ठीक सेहीपरि जोठारे अपरिच्छन्नता विस्तार लाभ करिथाए सेठारे रोग मध्य खोजी खोजी निश्चय पहुँची जाए। रोग भी अपरिच्छन्नतार सृष्टि करे ताहा ठीक किंतु यह निश्चित जे जो माने अपरिष्कार से माने सुस्थ रही पारंती नाही। मनुष्यर मूल प्रकृति अपरिच्छन्नतार विरोधी तेणु कौनसी व्यक्ति बा पदार्थ को अपरिष्कार देखिले अनायासरे घृणा सृष्टि हुए सेठारु दूर को चली जावाकू इच्छा हुए। जो मानकर मनुष्यता विषय ज्ञान अच्छी से माने अपरिच्छन्नता दूर करिबार स्वभाव निज प्रकृति रे अनिवार्य रूपे जोड़ी देवा आवश्यक। प्रत्येक परिस्थिति रे प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छता पाई स्नान करिबा उचित। बसंत भली रोग सृष्टि हेबार विवशता अलगा नचेत रोगग्रस्त समय चिकित्सकों परामर्श रे स्वच्छता पाई किछि ना किछि रास्ता अवश्य बाहर करिबा दरकार। मुखर सफाई पाई खूब ध्यान देबाकू हेबो। जीभ उपरे महिलार एक परस्त जमी जाए और दांतर संधि रे खाद्यर कणिका लुचि रही सढ़ीबारे लगे। सकाले मुह धोइबा समय भल भावे कुली करिबा उचित। जेते थर किछि खाइबे सेते थर कुली करिबे और राति रे सोइबाकू जीवा पूर्वरु निश्चय मुख को सफा करनेबा दरकार। यह द्वारा दांत बेसी दिन स्थायी हेबो। मुहरु दुर्गंध बाहरिब नाही और लोकंक पाखरे बसिबा बेले दूर को जीवाकू पड़िब नाही। जो लुगा शरीर को छुई थाए सेगुड़िक प्रति विशेष ध्यान दे प्रतिदिन साबुन रे धोइबा उचित। गेंजी अंतवस्त्र धोती पायजामा आदि झाल शोषि निए तेणु प्रतिदिन साबुन किंबा सूर्यालोक आवश्यक करे। कोट भली पोशाक जहाँ झाल संपर्श रे आसे नाही ताहाकू प्रतिदिन धोइबा दरकार नाही। ओजनिया बिछଣା को धोइबा कष्टकर किंतु शरीर को स्पर्श करुथिबा चादर को शीघ्र शीघ्र बदलाइबा उचित और बिछଣା को टाण खरारे प्रतिदिन सुखाइबा आवश्यक। घरर बासन कुसन को एपरी रखिबा उचित नुहे जद्वारा से उपरे मूषा झिटिपिटी परिस्रा करदेवे एवं सही विष द्वारा अजणा रोग शरीर में प्रवेश करिब। खोला रही खाद्य पदार्थ कीट पतंग पड़ जाती तेणु प्रत्येक खाद्य पदार्थ को
ଢାଙ୍କି ରଖିବା ଉଚିତ। ଲୁଗାପଟା, ବାସନକୁସନ, ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ଆସବାବପତ୍ର, ବହିପତ୍ର, ଜୋତା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଅନ୍ୟଥା ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଅଲିଆ ଆବର୍ଜନାର ରୂପ ଧାରଣ କରିନିଏ। ତାହା ଭଲା କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଛାପୋଛି କରାଯାଏ ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ଧୂଳି ପରସ୍ତ ଜମିଯାଏ ତଥା ଲଗାଏତ ଋତୁର ପ୍ରଭାବ ସହ୍ୟ କରି କରି ତାହା ମଇଳା ତଥା ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ମରାମତି ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ଆମଠାରୁ ଏହି ଆଶା କରେ ଯେ ତାହାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରଖାଯାଉ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ସେମାନେ ଖାଲି ଶରୀରକୁ ସଜାଇ ବସି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଯେଉଁଠାରେ ରହନ୍ତି ସେଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ଶୋଭା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସାଜସଜ୍ଜା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ଘରର ଭଙ୍ଗାରୁଜା ସ୍ଥାନର ମରାମତି, ପିଲା ଲିପାପୋଛା, ରଙ୍ଗ କରିବା, କବାଟକୁ ରଙ୍ଗ ଦେବା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଏଥିରେ ବେଶୀ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ନାହିଁ। କିଛି କିଛି ସମୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ଘରର ଲୋକମାନେ ମିଳିମିଶି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭଳି କରି ପକାନ୍ତି ଓ ଘର ପରିବାରରେ ଶରୀର ତଥା ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନବୋଚିତ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। କଳାକାରିତା ସ୍ୱଚ୍ଛତାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଅବାଞ୍ଛନୀୟତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଅଭିବର୍ଦ୍ଧନ ଶରୀରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବସ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ମନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟବହାର ଆଦିର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ ସାହାଯ୍ୟରେ ପରମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଏହି ବିଶ୍ୱରେ ଭଗବାନଙ୍କ କଳାକାରିତାକୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ବିଭୋର ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ହେବ। ଆମର ଏଠାରେ ମଳମୂତ୍ର ବିଷୟକ ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନତାରେ ଲୋକମାନେ ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଢଙ୍ଗରେ ପାଇଖାନାରେ ଫିନାଇଲ, ଚୂନ ଆଦି ନ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭାରି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହୁଏ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନାଳ ଉପରେ ଗଲିରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରାଇ ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦିଆଯାଏ। ଘର ଆଗରେ ଲୋକମାନେ ଅଲିଆ ଗଦା କରିଦିଅନ୍ତି। ସର୍ବସାଧାରଣ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ସ୍ଥାନରେ ପରିସ୍ରା କରନ୍ତି। ସଫାଇ କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମଳମୂତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଶରୀରର, ତାହାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ କିଛି କାମ ନିଜେ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସଫାଇ କର୍ମୀଙ୍କ କାମରେ ସହଯୋଗ ଦେଇ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ତ ଆହୁରି କଦର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିତିର ବାତାବରଣ। ଅପରିଷ୍କାର, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଓ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଘୃଣାସ୍ପଦ ଦୃଶ୍ୟ ଭରି ରହିଥାଏ। ଏଣେ ତେଣେ ଅଲିଆ ଓ ଗୋବର ଗଦା ପଡ଼ି ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଡ଼ିଯିବା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏ ଦିଗରେ ବିଶେଷ ରୂପେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶୋଷକ ପରିସ୍ରାଘର, ଶୋଷକ ନାଳ ତଥା ଗାତ ଖୋଲି କାଠର ଶୌଚାଳୟ ଖୁବ୍ ଶସ୍ତାରେ ତଥା ଖୁବ୍ ସହଜରେ ତିଆରି କରାଯାଇପାରେ। ଗାଁରେ ପାଣିର ଲୋଟା ଧରି ଯିବା ଭଳି ଯଦି କୋଦାଳ ଧରି ଲୋକେ ଯାଆନ୍ତେ ଏବଂ ଛୋଟ ଗାତ ଖୋଲି ସେଥିରେ ଝାଡ଼ା କରିବା ପରେ ମାଟି ଢାଙ୍କି ଦିଅନ୍ତେ, ତେବେ ଜମିକୁ ଖତ ମିଳି ପାରନ୍ତା ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେତୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଓ ସାମାଜିକ ଅବାଞ୍ଛନୀୟତା ବି ରହନ୍ତା ନାହିଁ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମାନବ ଜୀବନରେ ସୁରୁଚିର ପ୍ରଥମ ଗୁଣ। ଆମେ ନିଜ ଶରୀର, ବସ୍ତ୍ର, ଉପକରଣ ଏବଂ ନିବାସରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଏପରି ପ୍ରବନ୍ଧର କରିବା ଦରକାର ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ସନ୍ତୋଷ ଓ ଅନ୍ୟକୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ନିର୍ମଳତା, ନିରୋଗତା, ନିଶ୍ଚିତତା ଓ ନିର୍ଲିପ୍ତତାର ଆଧାରରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ଆତ୍ମର ପବିତ୍ରତା ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ପଥକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରେ। ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଆମେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ମାନିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଅସ୍ୱଚ୍ଛତାର ନିଷ୍କାସନ ନିରନ୍ତର କରିବା ଦରକାର। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେ ବୁଦ୍ଧିମତା ଓ ସଜ୍ଜନତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସରଳ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ତେବେ ଭଲ ହେବ। ନିଜର ବାହ୍ୟ ସାଜସଜ୍ଜା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ତୁରନ୍ତ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ସେହି ସଞ୍ଚୟକୁ ନିଜ ପରିବାରର ତଥା ସମାଜର ବାସ୍ତବିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣରେ ଲଗାଇ ଦେବା ଠିକ୍ ହେବ। ସରଳତା ସଜ୍ଜନତାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ।
ଯାହାର ବେଶ ବିନ୍ୟାସ ସରଳତାପୂର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରମାଣିକ ତଥା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମନେ କରାଯାଇପାରେ। ଯିଏ ଯେତେ ଉଦ୍ଧତପଣ ଦେଖାଏ ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେତେ ନିଜର ହିଁ ସମ୍ମାନ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜର ପୋଷାକ ପତ୍ରକୁ ସର୍ବଦା ସାଦା ରଖିବା ଉଚିତ। ତାହାର ସିଲାଇ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା, ପକେଟକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ନାହିଁ, ନଖ ଓ ଓଠ ରଙ୍ଗାଇବା ନାହିଁ, କେଶକୁ ଏପରି ସଜାଇବା ନାହିଁ ଯଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖାଇବା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ। ନରନାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନସିକ ବ୍ୟଭିଚାର ସୃଷ୍ଟି ଏହି ଫ୍ୟାସନ୍ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ସରଳତା ହିଁ ଶାଳୀନତା ଓ ସଜ୍ଜନତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ତାହା ପଛରେ ଗମ୍ଭୀରତା, ପ୍ରମାଣିକତା, ବିବେକଶୀଳତା ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ପରିପକ୍ୱତା ସଂଲଗ୍ନ ରହିଥାଏ। ବସ୍ତୁତଃ ଏଥିରେ ସମ୍ମାନର ସୂତ୍ର ନିହିତ। ସରଳତା ଘୋଷଣା କରେ ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷିତ ବା ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ଚାଲାଖି କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜର ବାସ୍ତବତା ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାଏ। ଏହା ହିଁ ସଚ୍ଚୋଟପଣିଆର ରାସ୍ତା। ଏହା ଆୟ ବଢ଼ାଇବାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଏହା ହିଁ ଇମାନଦାରୀ ଓ ସତ୍ୟତାର ରାସ୍ତା। ଏହା ଆୟ ବଢ଼ାଇବାର ମଧ୍ୟ ଏକ ଉପାୟ। ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଏବେ ଏହି ପିଲାଲିଆମିକୁ ଛାଡ଼ି ପୌଢ଼ତାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସମୟ ଉପନୀତ। ଆମେ ଗରିବ ଦେଶର ନିବାସୀ। ଏଠାରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ସାଜସଜ୍ଜା ଓ ପରିମିତ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କାମ ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଆମର ବସ୍ତୁସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଯେ ଆମର କୋଟି କୋଟି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଧାଡ଼ିରେ ଆମକୁ ଛିଡ଼ା ହେବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ଚାଲିଚଳନର ପ୍ରଣାଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏହି ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ସୂତ୍ର ରହିଛି। ଫ୍ୟାସନବାଜି ଓ ଅପବ୍ୟୟର ରାସ୍ତା ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟକୁ ହିଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଉ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ସରଳତା ସ୍ୱୟଂ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ତରର ଫ୍ୟାସନ୍। ଏଥିରେ ଦରିଦ୍ରତାର ନୁହେଁ ମହାନତାର ପୁଟ ରହିଥାଏ। ସାଦା ବେଶଭୂଷା ଓ ସୁସଜ୍ଜା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଭା ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିନ୍ତନର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ମେଣ୍ଢାଙ୍କ ପରି ଚାଲିବା ଛାଡ଼ି ଯିଏ ବିବେକଶୀଳତାର ରାସ୍ତା ଆପଣାଏ ସେ ହେଉଛି ସାହସୀ। ସରଳତା ଆମକୁ ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ରକ୍ଷା କରି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିତାରେ କେବଳ ସମର୍ଥ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆମର ଚାରିତ୍ରିକ ଦୃଢ଼ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥାଏ। ଅକାରଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଈର୍ଷା ଓ ଅପମାନରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ସରଳ ମାର୍ଗ। ଦିନେ ଡକ୍ଟର ମହେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସରକାର ନିଜ କାରରେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ସେହି ପାଖ ଦେଇ ଗଲେ ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ବସିଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ମାଲି ବୋଲି ଭାବି ଫୁଲ ତୋଳି ଆଣିବାକୁ କହିଲେ। ସେ ଲୋକ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଫୁଲ ତୋଳି ଆଣିଦେଲା। ଡକ୍ଟର ମହେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଚାଲିଗଲେ। ପରଦିନ ସେ ପରମହଂସକୁ ଭେଟିବାକୁ ଗଲେ। ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଅଭିମାନ ନ କରି ତାଙ୍କୁ ଆଦରପୂର୍ବକ ଫୁଲ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ ସେ ମାଲି ନଥିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଥିଲେ। ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ କଥା। ନିଜକୁ ଯେତେ ଧନୀ ଯେତେ ବଡ଼ ପଦରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସରଳ ଭାବରେ ଆମେ ରହିବା ତାହେଲେ ହିଁ ଆମର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ନମସ୍କାର।